हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज आम बाहर गोटे जगह बुलिया जावाई कारण दशहरा छुट्टी दिखाई पाकर से सका सका बाहर बुलिया आम कौटी बुले जाऊँ आपण मैंने मो सांग रहे जानीपर। पागटा आज बहुत ही भल था कि प्लान हठात प्लानिंग है माने काली प्लानिंग नाला सका 8टार प्लानिंग है कारण वर्षा जेहेतु लगी रही है किसी प्लानिंग हो पार नाला तो भाई कड़े जीवनी कि हठात सका पगटा टे भल कला बोली आम बाहर बुलायापाई कि तो से छुट्टी जेहेतु 2 दिन अच्छी शनिवार रविवार आम आज बुलिया जाऊँ टे बुलाबुली करदे माइंड फ्रेश लगे बुला देखो पगटा के सुंदर लगुच आकाशतंडी फुल तो बहुत आहरी बढ़िया लगुच रोड साइड काशतंडी फुल भर्ती देखु आम आसी पहुँची गलु महानदी माने कटक। आम फास्ट जीवु लिपा पाखक लिपा ये होटेल छोड़ी दिखाई सी आम सहित भी जी सेठू नहीं आम जीवु बुलिया से जाऊँ एटी कौ से कलेजटा हूँ आमर लिपा कलेजटा हूँ त्रिशूलिया त्रिशूलिया अभिमुखे गस्त करुचु महानदी ब्रिज सरुनी तो चलची 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 देखु आम समस्ते आसीचु दीदी दीदी सांग मुझे शोई पड़े तो गाड़ी बसले ही निद से नना भी शोले डाकिबार टे अनाउं पगटा बहुत ठंडा अच्छे ना निद लगी आज ये सब बड़ा बड़ा बिल्डिंग केवल भुवनेश्वर ही देखा मिल तो एमती बिल्डिंग 22 महला 24 महला सब तो बिल्डिंग सब अच्छी भुवनेश्वर यहाँ हूँ भुवनेश्वर फास्ट कटक लास्ट बोधे त्रिशूलिया बोध हुए भावुची ठीक से मुझे तो आम भी जाऊँ त्रिशूलिया आम आसी पहुँची गलु लिपा कॉलेज रे लिपा ये पढ़ुंट कॉलेजटा ना कौन हो KMBB पब्लिक स्कूल। देखो लिपा आसीगले देखी बहुत खुशी बहुत दिन पर देखाईचु कौन सब साइन फाइन अच्छी साइन फाइन कर पड़े तेणुक कम से सेपट कॉलेज जाकि साइन फाइन करके आसले आम तो जी अपेक्षा कलु सेपट को जी सेपट काम सारापर आम बाहर फेरे आसी बाटर आम टे पइड़ पीवा इच्छा है तो पइड़ टे पी दूचु सका बाहरी आसलु बेस कि खियापी हाल्का होता तो आसी खरा पड़े शोष लगे पइड़ पा पीदू टे समस्त पइड़ पीदेलु पइड़ पीके बाहर देखु केते सुंदर व्यू बादल पूरा ढांकी अच्छी अच्छे अच्छे असरे वर्षा भी हो जाऊँ मामंतर कौन देखी मुँह बुले देलानी देखो आम भी भुवनेश्वर जाऊँ यहाँ भुवनेश्वर जुआड़ू गाड़ी जीव सियाड़े बुलिया जीवु आमती किसी ना
ବର୍ଷା ପାଗ ବିଗିଡ଼ି ପରେ ଏବେ ବହୁତ ଖରା ଟିକେ ବି ହେଲାଣି, ପାଗ ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି। ଆମେ ଆସି ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କହିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ କେତେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ, ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀରେ ଥିବା ମାତା ମଠ। ଆମେ ସେଇଠାକୁ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକି ଆଜି। ମାତା ମଠକୁ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ କରୁଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ତ ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିନି, ଏଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଜାଗାକୁ ଆସିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ହିଁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଆମର ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ କେବେ ଆଗରୁ ଆସିନଥିଲି। ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଜାଣିନି, ତଥାପି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋମାତା, ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମ ମିଳନ ବୋଧେ ସେଇଟା ପଳେଇଲା। ଏଇଟା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଭିତର ପୁରା ଜଳୁଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ଜାଗା ଥିଲା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ତ ଯାଇଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ। ମାନେ ସବୁତକ ଠାକୁର ହିଁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ମୋ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଏତେ ଖାସ୍ ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନି। ଯେତିକି କରିପାରିଛି ସେତିକି କରିଛି ଆଉ। ଏଇଠି ସବୁ କ'ଣ ଋଷିମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଦାସିଆ ବାଉରି ନଡ଼ିଆ ଦେଉଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସେଇ ଫଟୋଟା। ଏଇପଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନା କ'ଣ। ଏଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ଯିଏକି ବାଲିସାହିରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନଟରାଜ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଅଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଠି।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 12ଟା ବାଜିଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।